أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Mwenyezi Mungu haka urongo wa haruma surati Yusuf wa misizoni akawonesa ukana inu denzia ya hangu ni parao wandu ha maarifa na akili. Yodo misizoni mwa sura hu abonge mbwana riona une seconde, ben nous insiste Sophie, une seconde s'il vous plaît. Allô? Naam. Salam alhamdulillah. Va bizarre. Ça va. Anunga miharuma directement, non? Mtukufu. Okay. Zonti, inshallah. Okay. Haizo watukufu, mbwana riwana winu ufikirukana inu bwana riwana o yauka ngaritungo wana kijinga abo wo mndu boko ngena gwelewanai abo mndu lodab chabonga wongo boko wakati mndu amba ukana enabe haunsambe. Heureusement habahati omri asoma ruloba nurongo wao hauka kairini fe rano hamba ndongo ja wandu ajiwazamba au haruma Facebook wino jakaida na some jendo pa wandu sheo bana shati kaida na some njeni wane nabi shengeti ndizo wa rabbul kaaba kawandu wanu ratukari wadihi na Mungu ezen ngora joamba ekenga wana ba ubinadamu sha ngari juwao ya ukana ngarwa nao bwana ya haki orida iliyo daula ya haki. Haina mndu mwenza akili bwana bwana riwana we ngujua ya ukana fahari we kati ya Roma parti politiki fahari kajajivi wano wakana enti enamna wairuma hatalelo fahari kasujiviwa neze twabia zilo bonti juu hahelelo ngabo mndu mitamihuli mndu jua mndu wano bwana yinu ifo yafanyiwa mitihani. Heureusement bwana yinu boni wanao heni yanatendeza zindizore dala soma okana wa makana limu'minuna liyanfiru kaffa ekewa nungwa bahanu wabuha wandu wende wasome falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ifowa kwa wandu wende wasome wajua betijao haina mruko soma surati al-kahfi ngabo ayamba ukana qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad jita shay'an nikra eban go to waro hobo ikayo keja to waro hobur inde mahala mimi niliyo do wana mawaulowa no wafungwa no waviolewa watu hata ngama hakama shami hamba ukana ni mwaka abo kamja wahazili kodi ya joka mwenza shonga wazala jazi usu ni mwaka abo kamjafanya ezela pitali ya joka zala jazi usu kamjata maji yabonyo ntinyo wenza shonga mimi de mndu niko usubutisi wa uso wa anurilo wadzimari wanawe bwana tambe bana mana mtoto we mapesa hindira sobenti ya hatu dami hata ngabo wanama wako unirema hasibabu lezenugo zino ngabo wanama wahe daula haki hawanama wahe opposition wako unirema hasibabu lezenugo zino yabo njajibu wanizo wafanya nana ngeti mimi de na undema enti tijwa hukumu anuruloda sina wadu wanawe bwana wallahi tijwa warenga ina mduni muzi sema suala abo minti nao shanga bu ujarima bu kutumbu mpake safari yenu ngabo mruzi rendo
ya boze twabia za tumba mpake safari nuzirendo wao izo nizo mjo uyelewa baba latika daho ni mawaru shatika hanza ni makinishe o akhiri nami ni wakaribu nami ngabo siku tika le roi Merlin ti parwani mruhambanga abo bursu ya Koweti kuna upashia wenda wasoma wenda wafanya formation Koweti ntojo kama ti yashia arabu mahakume ti soma universite ti soma academy le nga mjoni rejezwa hiyo tena eba no role hunu pia inu kwa tutahamrutsen utujua shia arabu ya bira heda shandami alhamdulillah ntwamba bamjo fikiri shantona na arabu wao lemesa ti lemewa nao ija ngabo mndia ni para rendera hadisi ngabo mndia rumia mwana ama ulo Dar es Salaam ngabo mndia rumia mwana ama ulo nti ya shia arabu ezen kuzo nti pia ulo wa shia arabu amba ukana faites attention à toi na mwele mwagale manifu za mwisho zinu wallahi atamna ikomba kafe merci shukran atamna iko kwa trade merci shukran sabari mdaba attention fardini wallahi ze aya uzambao nezeno go uzambao kabati ziberu au ka otoka ushawa ulo daona au kotomba uto daona yabo utitola haina mba hindo abasa utione mraja amba ulalikara le mba hindo tidoenda bala gardinori si ukati fala ni watukufu walo bala gojo jua ujambe uno kafe banu nikafundi bwana wala mtini yenu basi uno swali wala ulo au febo fahar shiyo shiyo shakulia fi dawati islamia shinunge shielezao emitume pia ezekiswaza hao tukufu basi haina nabii havumbulwa bana ewe hajaza bari ewe manabe wa hindi ezengoza hauti ewe aja islamu ewe kwanilia hindi erisala ya mbeha hindi gizo banu zontipia kema ndo angalia preface ina mkojo soma mbabi Zakaria Ayub Salih Daud ontipia ngwa inde risala na inu ya fakulte na some ya yambao kulliyati da'wati al-islamiyya bi jami'ati al-Azhar al-Sharif abongezi kaujani mabiani banu ya ukana ngasina mezi minane banu unumsohafu mwema na niko nishmeji wangu Mwenyezi Mungu atumhifadhi ambarikishe Yusuf Mdadad umswafun wallahi mwanamshe mwikoni ya jana bya ukana bufaharanti bamzaza honge mtu mduhazi jerendera mone bofahari ta Sambeke ipasantiwa ni mzaza wangu tina umona shea uwa hamada gazo wonge hama hawa zainu wonge hama hawa jao ea uwa mutu na wanu kama nzumbama hakama ea uwa faina ea uwa wanu kama nzuma hakama se fasili kama nzuma hakama owandu wa uwana nyasi rijuwe basi chaka mnojo uwana nyasi tuda zina mna irendera adu ambanga rundura kanto mada wao ekei pasari dungane ndako rini nsirongo baika iri bansino paro joana mtazangu na kemdudu hazika mbwa fengo jo ufeke mbwa kena mogo jokana mu ngami na mafoto bana changa bongo ntwanza ni zambi ngobo mru wa parao video wa fanjao wa itengeza harume ekranjao yo video wenami ebo ende ne chao nione wako ufanya system na mimi no ili nikema ula mwanamshe abuja video halafu baho ulelese boto uyelewa ulelese unjiye bala ayo imzadi tso ingonele jingon unjiye bala ufanya ndogo tsone liso kabati ujo ni shaizo na bao banu yani lupe uparsando gogujo vulisa nanti hale basi mwanamshe uo ngamumsitehi ngo mwanamshe mwikoni asibabu doana hahe bawo ni stehe wana hengwa wahu asibabu doana umahe bawo ni stehe ngwa wahu doana hahe ngene wananya wana umahahe basi so wallahi ekeze ngo wae yanambazo uqsim billahi alazim ekaye mdulo na bomida ekeya tuka haile madzi ezengo yanabi yazo wae ege bibi tati pasana mzade banu ngamumjozi bani na kewa hangu na kewa wandu njajorejei wanu inudo wane prestige hawan
likaura mpira ndutele bimbu totiri komgoje yekeze na barugo ngabo wandu wapasana video za tabia mewafungo yao shatamba mimi wallahi njajo paro nende na zunguwe mru nende na renti na balanga mjoka ulibwa ni renti na benga mfanyo majaya nja wasule daraja hiyo nga mombo Mwenyezi Mungu nti wasule mrulo mwade yalona mazetwani yanga mizwa nende na te ilimu na jauja mimi dena toweze duwa mimi dena mbamda tilo zungu wa mru wa eche mimi dena banga bo wakati mru mshaula ngujo tweze nguo kenge na shetwani na jini zite problemu izopia tambati ndami alhamdulillah wakati na bilo azoti swalira kambili samba Mwenyezi Mungu na benue wandu wanzo wapo sheo wallahi tendena zungu we mru itoja bruskoma emru ta tiziale garonzi yani ti para tiru amti wala ti filme basi zeno hizo wandu alhamdulillah hadithi biti shawai gabo mbiani para wasabo na mitro choke alibane mwana asani negociatori ngotoka upafanya direct banu ya upare jao ya hambe kana rigeneze proof emzade wo wae habiri dingoni tena ende hauno mndu ngufanya complot daina mzade moroni ni mjua ushati fanya mantu na ranzi tivizendo azali o ambassadeur misido vumbua na mi vumbua beluki kiusufa jihadi Ramadhani kama Yusuf wando wariwa so wando adunga bo misido kana hacha nao wawandu watomba indu wale hawandu weika yao haina wajohuja hamade équipe nationale ni corrige tuiramu mwana utiramu ya fiba nti ale bantu ngabo kana cha hadi amini shanga mwambo tiramu ya ukana équipe nationale shindwa nga mjoka unda faida hindi ata njoka ambe shindwa sambe équipe nationale ngenge ndao ya shinde no ili emapesa dwangalieze la pitali no wana nemba ndo hulane maji yabuka iriri shindwa no ileze malizo zirumishiho wa Komori parce qu'on pira wo karna unda rongo iyo tizamba ngamjozirejeza atenswa kiyame ke ipasani zambe sha wantu bojoka mianza mpira miti ndo mfili mpira basa inoka amtojaro narangalize commentaire narangale composition machishindo mpira ata mpira wisarudi tena comment alafu tsi ono mpira kwa ulila tse wakati mwinchi aungia usikanza na behindi engeti jasi parisho na mzade banu kwa mteo au kwa mno ubu au kwa mfanyo cha wallahi kemba na inu na joreje dingoni ngejusi na joreje dingoni ngejusi bukuna urongo ha ekawode uniko ni rongo yabanja jorongo sheke ne ba telefona hangu kam jorongo wanyito amba mdaze sio jojo udaza banu idunge mapesa basi ntiparo jovuma rugo zazali ntoto juwa udiwa ze bwana inu mgwaja la mimi ntida mina juwa ntida mina ipede ntida mina or antina partin liyo wala ntiwala ntojo da sana bila modemo hafenyo ntibanyi sawa mzee wangu mzee Ashirafi Said Hashim ikayao mi msteki mzee muhtaram arumu wazee wa bwana yinu basiri karuma bunjili yo aka doktor zile na wala tamba ebanga mjoe bahati mbia rihund wanditolo na ndo za shonga wandu wanona azali kairiba waritende ata adote ambe mwanangu wo guguru fa obbo bila wode mzee ni manzao ni mstake yo na utoka we mndu muhtaramu wa kweli nintomba usatamba bomze wanutolo na ndo za shonga ba awenge tamba alhamdulillah qala inma ashkubati wa huzni ila Allah abo ti joju wauzia ni pulilende vata vanu ni renge ni baleta sibihi ntoka juma utozungwa ndama seminari aliboko gamnezio ti rudi tena gamjueze dua shesinji misova costume hangu tamba aina nanzo nambe misova costume hangu tamba abo ngemzali muikoni utina hindu katoa shangabo wakati unji abavuni unike wandu kaminaja ari uwo mwana mshemu ikoni yalolani mzungu kwabo aba uwo moroni eze complete zunga mzicho shatifanya mantu ziona kabanunga bantu bokongo juwana nao ngabantu bokoto wararia watafanye ngabantu bokwa mama kala la oto wararia watafanye ngabantu juko imewane nao basi wana basa nga mwano na azali na belu na kiki na usupa jihadi bawa odo wafuma wanama hamanuni watoma hakama wahidao waangamiza wandu
mwenza akili kuelewa tina ujajeni duangala wanduja shanga mwambiyo owenye mzale mwikoni ulo wazali haizo watukufu joti banga manguje dubawae ujo timbangama ngujwe idubawae kamdu katujua maana hae abange mimi watukufu tijua shayo njajo parajo jana abega mfede himwana ama njawasili daraja hiyo hata nakimu mihamba ukana hayina ujo parisa video ya nakimu wallahi ujo ipartage ngundo madami wanu shago tuluja wanu lapizwa na washe wallahi bana bana nabao zinda bona nzo na washe watijonja mroni bantina ujiwa na shwangu wakomori wanje mroni uka ngwasafi hiyo mapesa swafi na Mwenyezi Mungu amba ukana innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin uhente mwana uhente sherewe uhente problem iliyo udungo mdondo unu udunge ula urenge mapesa kutuyanga mizaru mamfoma tinzima upatse ugwanje aboda honinga bako problem na susi utijanti babu ngojolani wapweze utipweze ndazi babu ngojolani wa utifanye jao hiyo miusubu kitamba zabari ku anfusakum wa ahlikum nar o ando ajiwada sa wanashangwa joni yenga wana wanawasheketi fanya jangu watu hamba wana wanasheja uja wallahi Mwenyezi Mungu hanijulisa eza jirindi tsaba bana tema na nyuhole ko satara makufanya video jao ngamina muda mwinji njampara directement timpara kajaju sa timpara kajaju sa tsaina ile mwanashe wangu negociateur Hassan mitwamba muna ubero kama no problem Shahasani tikande ambassade ya Arabie Saoudite tiomba kana timpara banu tiale ban tsaina mwana apeli na mpara negociateur tsaina tiale ban négociateur de appel yamando na mwana appel yamando yabo négociateur wallahi wondae timpara wendo katuji tamba mifahari ha emanu film mazo mno ngenjeri mtu sain tsanti akana mifahari wa Hassan c'est qui s'il vous plaît wakati na mpara handani bonsoir c'est qui s'il vous plaît tiandi hatayo ajibu basi boya ajibu tamba wasa ukarumwe bwana yinu udobala majurnali wanjarumwe metro na utetezi rijari njia ti huono kana we moto shuja watwania naonda uniwanza mime bwana yinu gabandu wenje wamba tawe bwana yinu utidwenda rumando ko za violence tamaga mwanzo ni kwele bala négociateur wende wa ulwa wabangudi bakoda honi amjwe dada minao ato siku ila ya conference damina négociateur samba bala ekipu indaji mbiro bavuni mje hula bangu mimi garjonjo pare ni baba ise wanu hunu yodo kati fundi mbaye na wala ndo kara kusambazi wabala dami bolto négociateur si de ratende ranji yabala heureusement baada ikoni silwane zonko za munda yotetini tisia ja utira mwa shele gunguno liona tuahi na kama tizimbile paja e matra kina sekulwa yo ban e gaziti bae han abo négociateur simambia kana bwasa tamba ko fanya video waringa wana preuve na jao basi ntina rugo zinji towaze preuve oui mwandu wanipara na jao wanzo nifanye jao mwanamshe mwikoni uparo wandu ngeneze dalili ufanya jao ebanu ngabo mdulo na kiyajua kana tijofanya mafilmu na rugo za twabiyambe na mna inu yani lupe izo tijokazi tambala hali haukawa wandu wenji ruwano na ngamba weide urizingamana shemwenza akili ngujokana hata wanu loda minao hata wanu loda mina ora nzimi ujwa mbati jao izo mfanyao abenge mimi tikanza na bendi timpara eza jirindi wanu wandu watungo unipara wanzu wa huvunze uziye bwana nzani vunzeni ziye bwana ebanu wandu wambawe na mna inu wafikirio fahari lindelela balahe daula haki basi kelijajo hunda ikatimba koko mbademi haumna ijana yanza fahari ilo suala la hina mdu mweza akili babanu kwa ndugu hadisho madani ganzo mdu
pose yake na akili wandu wa wanao na azali kabati mbadaba ilo bale katifahari ya dukanjajo hunda ba mrubanda ya ni rohora edani bamba ubwa maja kono na hano fahari de mrulo bala ukuvana rumeda ula haki waeche ya dukaka hunda ba mrubala fahari de ulo bala unuko levushe waeche ya dukaka hunda ba mrubala fahari bala de ulo bala uriso waeche ya dukaka hunda ba mrubala fahari do dungo urongo wakila baba la waeche ya dukaka hunda ba mrubala mangalia fahari lindele fukara elindele jijinga lo bala waeche mitide da lo bala mitide mrisi watende wando lo bala mitide le jijinga lo bala mitide mruko urongo wanaibala shami usubuti tirongo wa jizoni aminio tina hambanga amini bwana hamada yinu nipo wana mawende zao ndo wa hafe bangu mimi bakonda ni ndo hamba idhaba anta wa rabbuka faqatila enda hafe da wale udaone mfomi waho inna huna qaiduna bamiga mkonsi banne ulinde hato mhono unu pasulo tiroha ndaka ujua katsone zingara maroba tidufanya cha banu ndo anzani tie mhono ketso parsa mdu wana mtu fanyata ya mtu mfanya jao au mjombe makudeteta au mjombitiza jao izo tidozifikiri shelekeri undu wandu wanzo walitambisha kweli parso wandu wanzo walitambisha abonge Mwenyezi Mungu anonesa au kamiltina nyabi wandu nakala mina omiswiri wandu rilo kabati mndu ekati ngwali va wandu wambe ngwali menya tamba enda bezo waona huwa bezo wanzo buhasan shami mintina dana shami tina buhuri sintima wabina ndugo mbili alhamdulillah wa hasbi Allah wa ni'mal wakil ekatine dena inabi Allahumma asturna fawqa al-ard wa tahta al-ard ekatilizo abanga mjo wemdu yafe njena fe pirizo bangu shami mi fahari tina ulupe mndu kilaba wakati mwanamshe mtojwa wendobi ya jo telefoni directement hatia video wazi jao ya jika useleje wafa mwana fa ufanye haya waje kareke biwao wanulita ajibulie le foto namna ila wazi yabo mimi bangwa mjorenge hangu eta ni capture écran sha eba izo ti josifanya njajo fanya izo mimi parce que ngamonokana yabo njasitire mwanadamu isilamu na izo tindizo nasoma njati banu hopa mdusheo sha onganyi malaba ya ukanjajo hunda mna moto haumndu bani hangu haumndu mduhazi yajibwa nami bwana ni wanao hawe engagement hangu hawizo na bao aina hali sijo hunda rekamba koko rekamru mzate rekademi rekam naijana shanga minarugo ni aminio kabana ukama nama ujo kange mwadi au mzazi hangu au mwana msho hangu yamege mwadi ya bunguro malanza unge na mazetwani ya ukatusiwa na bwana ende na mzunguwe au nende na mombele edwa nende na bedwa bantu bedwa nga mjoba nunga ngari no ububa na basa franchement nja wasuli yabo na meke ipasani wasuli yabo mbuna ndrenge rahane ja wasulo bahanu iyo eketamba nende na zunguwe mndu tende tifanya twabi hamadizo mnguna nze nti wasuli ngenje nifanya ndo amadizo bahata mi usiku ni wandu tamba ndo fanya jao wani mimi wallahi wanizawa amba utido fanya zo ba yukiri mazetwani kabati mndu na paro mzunguwa kabati mndu na jo mzunguwa mitware ngeba majina soma ila tino tijiva au kangabo ndiambo kana inu hamamdo da pwenyoshi ndata injiza nyoshi ya wandu wale namne zedu nsomao Allahumma munzila alkitab wa mujiri as-sahab azim al-ahzab utwali sabaya yabo yokile zindu zila zijuhezi hurenge zihutambishi abo ifoba hutene awinga mwambio ni ukana we mzade mwikoni wede wa mwandu utijilise hasara utitibengama ujidubisa utitibengama bango je iduba Bonaba uso ikoni kamili na mitami huli namba qu'est-ce que vous êtes en train de faire la ville d'Ikoni mtwa gari mwede mwado baba 20 € ni shaihani wa mitami huli mulilwe mwana hanyu mwede mwado zina bahari kamtukoni kwa galawa na muzi sema hakama ina mdanzo baada azali ujahunu na usema hakama mutu izabara ulwa oyala waya uwe mndu afanyaja ukabaja kama hakama kabaja kama marete kabaja ka anketi shadu usula mtaba zema da hamfanye komplo mwaretu
izo pia emanala wa huwa hindeka kweli dabo hibanti dabo wa wantu izo pia ilazimu mahakama basi kabati jeni shakana tereka mfu bwa direct madavina ndabo hunine bwa hunine mitire njari mwe macha yao isi denjari mwe macha yao basi mzade muikoni we mzade muikoni utitimbe ngama bangojo iduba ngojo jitwa wallahi ke utojo jitwa tiwane sa video jana ya Mahmoud Shabani tinasoma badiri wala kwa badiri wala ndo wafaharu mwghazwat badr emitume pia tawi nuba dawa ya hao sayinu haba da'wati rusul silsila fil kitabi li da'wati rusul wal anbiya eshi yoshinu shanda ho bishinu shi haifa faculté de prêche tarikh namsome banu yimjwa basi emitume ivumbula banu yoti pia wandisa Adam alayhi salam Salih Ayub Zakaria Yahya tawanu pia Idris Qabil onti pia Musa Isa Haruna dhil qifli Shuaib inde tarikhi ya hao yabo wao wakawana bwana yabo bonrongo wao hautungu ko jambo ambane ke pasari njila ne zibani haizo tukufu ngamumjua sha sambanga msite hi owanahe nwana umahahe basi yake wana banwe mduka tanivubu wa emru amduka tindami wallahi amduka watindami shando kana kapo wandu wanzike wanda amiba mido wano halafu wanu amandu wazali wanu wazali shawati wenchi dokawe mdu mwikoni ebanu habago tukoni kwa mali eke ujahoni rohora njahudunga ti udeseve upropose wa mali ya ukana eke mdu ashida korompe fahari wol ba oladi asele giribala oladi ubalo le gariete mafura oladi toweze aya yotraundu mvu oladi ufanyeze directa ina dakika ujori vunti yaya abo basi kabyo lele sarende ala futi janja kubali ngondo wado tahawandu wafaria omwaja lo wandu wanambia wa rabbul kaaba negociateur anambia kwa wanandu wa mparao ukanafanya video suiri wodahe ngasi jao abonge abo mimi ngamtegoloni mwambie ni ukana hambabi ngamonotiramu video ile nafanya Mwenyezi Mungu joni samihi ni mtahe samaha kirasmi bana suke njajo paro juhambe mndu sha au moins ti capturer ezenogo yakaunambia ili bake ithbat abonge abo mimi upande huo wallahi tikabujwa wakati ndami haukanja waswili daraja ya mrulo mwade mina irumbi kamjono nena na inshallah mitanza no mdatambi o wakamisiru wajua o wakakomori ngam o wandu walokatoire wandu jana na mengo mitano eze bursi jozila wa tibra na babursu wakanza udafanya security wakautabishwa hata wo kontini bala mwenyu bailo maduzini bala basi miuro hazi ni sendeti wangali hata unamfanyija onge we mzade muikoni ufanya uze complot mdudo wana na bani utijirende daba ujirende mjufumu ujotimbanga ujojitwa utifanye ndongo za ukana ujitwe banga abantu wenji wazali wadaza kwa tuji wazo nambao noti walao utije ujita haruma problem udaone familia hao bontina humbenyani abondongo bana mtorindi ndabarukana eni wenese chao eni fanye chao wallah shayo sitara shanga je suis bien conscient ya ukana oandwanu kwa na muni lupe woni parisa rekaudo unipashe hitwa ele gari langu wallahi litamba yazwa kadontano doka bati mdunu po wami shati das ariyo waswili Mwenyezi Mungu ngabonguona kadontano litamba zobdo ngabo mndu parwa Sheikh Muhammad mumwaja na mbeni ngabo mndu parwa Abdurrahimu mdahubini mkwambani la washidi daene mndu mshaha atajuzila ya hefeti hato le gari langu litambaziwa waodo wajabu wakauliona rakaulibe Mwenyezi Mungu jo walibando ngabo mwanama mwibembeni abo mwanama wasaya waodo wakanda wateze nyidogo isu mekanismo para Muhammad hala kurunevu
tikabo da mine mwanama vahe la fefu na kom sa shehani mdumshahe mabushira ujula tuli aidobi Abdurrahim sheha hapuwe mwanahe sheha Muhammadi hadwini ularakani haflati yale bana waodo waojua weze habari hizo na mzee wangu mzee Ashirafi mzee Shafi bien sûr shimeji wangu Muhammad Chai Hamoriba wajuao shanjare jidi ngo lilo delegari bitambazo fasira ba wandu ni pare sawa jojo oni shayi mtwamba ngo nyamase ekatifuza bara katika zonda buzaba katifanya naye buzaba emili amando nifanywa naye abo hiyo pande huo tikaanza ni rasiro karibu nami ya alhamdulillah wa ndunko wazungu wa Mwenyezi Mungu unika tawfiki alhamdulillah wa shukru lillah wa hundana na unono au kamina confiance au karamba odo Allah antum kuna bil ijab haizo yode avertissement ya mwiso ya hemzade huo ezenogo ya zamba o eze complot wanzo azifanye tizele wa hali tifanya mantuona shanyiwe niye mzade mwikoni wo na mwambie mzade mwikoni wo ya ukana mtijon laumu abawo mtijon laumu o ngabo wakati ntojo mlupe wallahi ngabo wakati boko tinahu mlupe atabanu emanebana nikota wabaya tina urehemu mruhe mahala nakayo warabu alafumi wonokana ntijonjia tifanya nongo boko hata mimi ngamjojitso ezengo ndozifanya au kantina ulupe mndu yaje ajuhete na ndele jao tizamba ranti haluka na mkeda nyina dobi azali na mfanyizo manzao shekati usikuti jakomori mwede mwaba fahari hajangula lo dahubini basi na niroheirewe paske kati juhana muo haina mahala mtoka hoenda nywandu mdo azali na mdo awe makoko hanyu no wana hanyu no wajuhu ezelikweli na mwede mazizingize majeshi bonti na ulupe o nyinyi ni lupo o andosha hanyu ni lupo wazata hanyu ni lupe makoko hanyu ni lupo wana hanyu ngabo mtimabo njo mwahi wallahi ngabo mtimabo njo mwahi abonge haina mdu na bezo atuka hansa haina mdu na bezo atuka hansa haya shamim imimana kati parisi wana mdu mshetila naye nitola ni problemu mdeni zo moroni to abidi to jomlawani shanga mtu kana iketamba na zinguo mdu muzungu mdu wa ikhlaswi wala mitilo vizi safa kutuiri na mapesa jauja umiufanya Mwenyezi Mungu uju na mie keti paro ambane de nazungu mdu tendeti fanya mafakutuiri ya mapesa kadha hautambane de tendeti rantele zungu wota amba mfanyo zindu aji wallahi alazim Mwenyezi Mungu uju nangamisa akabo tirenge edini ya Kiislamu ni Qur'ani tendeti zikausa kwa biyambi tena na ndokadha banweze aya zino zinakauzitia bana Qur'ani juzi zino ndu wenji wazijuao banuzino ndu wenji wazijuao sha kwa twanza wazambe halafu sisi subutio lizambe wandu waka anzike ngwa lilapizao mtojana ndena somea ukana na mrehemu na mretu unafiki na mpanyeja ikeja bahati mahunda banu wallahi ndabo ntojo jwa vumbu we manama ikayo de vumbu la nezenugozini bala ngwa ntu aramene ukana na mwambe ngofari wa daula kibayo yari lembesa na ngofari wandu wazali ngwa pusewe namna ini wonda wallahi tiramu olamru wahe olamru mo daula haki yetida si yetida ya johamba ni kamrumdu ajiale amini ya zambi edo bi ulona akili abonge yabo izole upande na kanza nabi abasanga mjo upande urwachi eza usema ya jana babantu mbia nikana tidora mpira ntina hamu botira mu bofanya direct lelo ya usompira ompira machi hamada ila pour la première fois mdoishi wakati bafana Afrique du Sud wakati wa Benedict Makati no wanduala muishi wakati Senegal Hadji Diouf machi hamada ila pour la première fois participer iyo mrwamba ukana baingia dakika 5 yebidio ni feabo no ili rihunde shawandu wakama rahema chie jaja ngarendura rahema chi mtende boyede mkati bokasi mabdale wananyuho ulo wafu bokasi mabdale wananyuho madagazo ulo hafo ikoni udafanya peti daona azali endaro mpira mtori wanilia mtori da ilia endaro mpira utawe hoyo de mana na bao shautende ukati udafanya peti daona azali
ya uwe mwana huwe hafa amadawe joueur sportif amadawe tsora tita ubunye mndu ati yende yado mtesa shawinga wana rage parce que huliliwa mzaza hulili so tipi si wana nyama dagazo basi mpira wakauru wabala jana amadajambe wakati ya kawantrene jabali basi yombe pressing parce que match coupe d'Afrique ila balamdu ngodaji huzebala balango doji valoriser kabati mndu bala wa ukana bori tso kushindo reze pasi wanu walo masolidi na nirengeni perse banu ni tai penalty banu hauna ni tire bo de bwana ola mtima tola yafanya tiri boko omwe charite kama ndo atende basi amba matiende na match abwema ndani samba boka unu mpira wa mdu na unu tiuri mibujua kapaja engagement ya 100% elebi la yore goli olango fikirukana besengo ya centraliser era mbiri tsapala abo egoli kejaka hule mala juka kajawahi abo yore ya egoli ne mahala zila zakaujiri hata namna ile parce que jukana hisangu perse mzingara bainge tu par sa penalty shayati uperse bala hende hato mpira hula ola remebas akafikiri ngondo ya centraliser hunu baada ya kogoshini aishiabo wa mbira banu basi wandi wakama joueur sha de ulo to maana e kangu balo androde watembe Kameruni izoza hahe shasi hisi mwana mafaruku hamba ebanu wanzo yaishie komateri chao yasingara ambao yakana mbala nuhusitio yambangio na walimu ebanu da ene fami ngwana ebanu yunu shughuli walalikiwa ngaranzo wandu wakiyo na magoma na drapo shawa toka amabala ndo wakati wando bunjilioni Beitil Fujari Beitil Salam wando wakati hata ureme bako titi wasi uhao sindezi watambisha ode kongo ambao za kweli zeleti ndo wala la kwa tuko usi waru oturubini japaro na mria siku oturubini aru mpira balukiyo balati kamba o mabunjilioni wa mtosheza ambao wenza shonga mdale mdosi uha shama hala balule kiyo na sifle na mpira na mnaila delegation de kanti tuko usi uha delegation de gesi uha waru mpira ndaparo shamdo waru mpira mihimele kiyo eban wodo furuzo bombi banu eban wodo telebi chwa mtelebi eyo da hivi yo ezo da zibi zo supporter majua kana wandu kwa tashinda wapashia mtu hamlibeze biye mwende mjamo hoteli hata utore memba koti hata utore gulamba za matarumbeta na mro le komor mbatora mbaki yo jao izo kabati ujozifikiri kabati ujushabunga mtu amba we ina raji ebane mwana huongo de arede jeyo emana kutunika wanatoto osikura ka rompira rakopasha ndo Morisi basi agoda ola daina mwana mata utabakari agoda nyotipanga mumjo wa agoda nyondo mloko mori wabwa basi tindo atanga mzino wala ritini wa bine étoile rouge basi watu mazati pia wende hata wakusoma Yasini bas emita wala duba amata rumbeta kodija bali nchilwe wandu wakuturubini ula pia mashujana mhime pangana zike mihono ikoni boesa ya njilwa mashuja warenge basore hale ikoni majimbo yako kwezo wandu pia ngoji hisi ukana ils sont tous là pour moi allez-y wanawashe mawatwani wakauhe wejira barini hawana watwani kwa jaka hanza uweneyo masiwani uchafuno wa bushi masakala avano wenza shoka wao abasa mndungo tenda ambiye mbushi bwe hanya bogata unireleze unimeze ntijulani ba mdutele chaizo zotambisha wantu panu ntibanu ranzo usikona dise director ntibanu haubanga wantu ezanja ko twanje ndo pa wantu sheo au ndo to asiriza wantu shanga mwano nabi ngamwano nabi yu parsa video zinji to bien bi miondu na rugo zinji chami tsozi bloki nakana e ke uzito wango zi partage wa bwa ngondo matambia haizo mtijemdi laumu mimi fahari ngamielewa yakana education nationale botwiram équipe nationale ezenogo national iza henti ebanu nyinyi mtsora nteze nogo pia zende na ibadi équipe nationale ya hompira basile barugo ijo mafilishani
engo wandu wala watova daula haki ngaranzo msomo na maji na ezetiriko zila pia engo watova zanti wakana ngaranza msomo na maji njamba mkiaro maparti da nyina fahari ya tona parti njamba mwangare mwenye baraka au mwangare mamado au mwangare sana hamada au mwangare shirafa au mwangare yejua na mtuamba ngaranzo maji na mwenche na mdinike maji bari leme wananza ya na bwadi na mtorenga tiriko zanju hena mnayo na rifanya nero mbibasi wa komori da munzima si wa komori dini na mtofanya zetiriko na mnayo basi shado mpira basi yole nuko ijomla mwani mjoka wanunga nyinansi eshi jomla mwani wa komori de kenga bo mpira basi bo shababi shaka mno wanili ya msomo kamna wanili ya unono kamna wanili ya mbahazi kamna wanili ya maji na mwenche nezadunga yaboka si peuple tambani du azali bakia bo bainge hata 2300 bakia wata ujorumia mahafirauna yabo bainge ujorumia mahazi hima jana maidi wako uparisa ushababi wako wa hamasi msimu kwa tujwa izo wanzao uparisa manota bloboko warende hama warega filwari walo hama walisumu uparisa maulama ubokoto wanikamna ndukurukuru wajohula maulama kwa jatu wafati homo nje uje haumaji haurero maula wa liero wanoza muhimu she maulama kwa tofati hariri shinde bayo muhimu maulama kwa tofati hariri shinde mpira shakwa jatu wafati ya Mwenyezi Mungu aritolema adui yarini kwa ndo nzakhair ya tofati ya Mungu ya ifadho wana ya tofati wa wandu wikaya wangamizo wana hatu awizendi zina kanza nabi engeti ndabona soma wallahi tijokati hamba mndu yavumbulwa nezendongo zinu tamagena mode mauzisa mu ulise amina umsome badiri cheketi ndiyo ndiyo ezahe ekatilo maudu mkini mzijue sharamba ukana Allahumma asturna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-ardi alayhi abo emzade mwikoni na kazane yanchieze komateri ya dohamba ametikiko hamba uwo mrulo Marseille anenge hamba mrulo Paris ebanu Facebook fahari wa eche de ulo daula haki ile urongo wa eche chumafu sha o andu waniengao bainge hemro aba haone hanisi awaone tawini efundi urongo wo fahari wodae wo fahari do zungo wandu wa eche eborono mafundi pia wazungu wana bana mkoze di waba ngani wenji nyimlo wa wade boni sikini ya wandu parce que wakati ngo jobana ndo uzungu mdo atango msikini yosofi wandu wale ndi hazirewe wandu wangamizana wandu shaizo pia zitongeza kabati mdejeni ngoni du coup na mwishingamonazo information ni mwambia oni zwane zinji kartu zamba délégation ya Bushini wasuli kwa mori leo azalinga oblige wende msisi msenje za hamaji mali sisa haukenti hanyu mwede mhibi dhahabu Bushini wibalanga mwidoida mwihuza Dubai leo kadata nu iparisiwa abonga ranza lelo wapariswa 49 kilos d'or ngeza tende combien de kilos ile su ala lahina mwenza kili ujuzisa eze kilo za dhahabu za parisiwa avant avion inu ija komori kadonga ibali ya hindi wandu pia ngwaendao bye bye leo de handani avion inu ijao iparo japanu keibalamba hindu ibala hindi abongo anzao Bushini wambe mahamai ngajo ula wabasa pakari parise dhahabu inu pia neze telefoni wandu wanwaka ufanya neze voyage avion inu ya balia ikanti ya aeroporo ya tukadonga ibali ya kadonga bi ngabo tsoyamba 11 fois aka uresando yabunga wese dhahabu ya Dubai pia Dubai ngwatuka uiramburse komoringe bidio wale mwalamanta au ka aeroporo ya hao irende aeroporo ya wiji aeroporo ifanyo wende ngwamba ngwandu wasafiye mapesa baada wajamswiba yakobidi wabakiwa emsaidie na mpira unanda hubo msaidie wemndu wa serikali kamnika wandu mwafili haneti we yangamia surtout dabo balo crise ya wade surtout dabo boko msisita hamaji au bala mkautao delegation ya Bushini ila idubu abobo ya dubabo ngelazimio mwede mwa hadisi mnegosie zindizo wikaya ugezi mtabisha oni mwambila weza kweli zindizo zimtabisha oni mwambila weza kweli abenge watukufu ngamjuo ya ukana o arenge dhahabu ya wandu keti ivumbuwa
abo watujibiwa ni kaselo abo kana ulivubwa tena sime kikaribi dhahabu kana baja ngudufanya Allah dala mitireo yekabati udonde za dingoni yesi de dini ya ukandoro ntoje hima cha ujukanza ni wazika tena batanongo shimbo na inu ngamjokanga miaruma bwana ya haki wallahi ketifu wanu ngami alesi parce que kama pesa ti yaranti kanza ni sifula aboti ziranti ngamjokanga mjodeziwa ngamjokana ngamjoyengwa ngamjokanga mjolwawe ke babu wa fursu ko jombo pula sheo ede dabalinda dapi ede pedelinda dahu tikazo apede tikazo amwiji tikazo aina rogo tikazo azo njareje dingoni amshia arema malgashi wa ili wamba lelo kado ya 11 heze torture nezo zofanyishia basi tinjia muoni kanyama mparisa wenchi tijua wandu wapuwao wandu edabe wofari yafanya cha edabe wofari wada bide nafanya za video pia wada bide na yabo ngamjuka nza mabere wendi samahani sekondi ba tujoke ni telefoni huli salamu alaykum allo salam alhamdulillah salam ngami haruma direct bana mtukufu okay shukran izo dizo na kanza ni mwambieni yabo emachi abili ngejuka urewa si homba ukana nyi mdobo juu nyi urando sha pop diop daena hajidu yufu eke je collectif ke jaka upase aweke khalila fatiga wakati aka urompira wakaushinda Faransa ke jaka upase wamba ndio ambao kaboje individueli awakati yonga mndengoni ranze bala ni remu mari par ce penalty au ni tire au ni kama bora ni juso ndo numu shangasi amandu andu alaruma whatsapp hao o awal hama ama mashuhudi kuta wanatangashi 100% ya majueri nganyama idu machamikali inda ila ritmi ya mafiti ya baliwa shaizo aina mdungo jonto uja ata basa jampira mjo abompira ngamjo haba au kaunu mpira ekenja vumbo mpira ujo vumbo wandu abonge sikanzani mwambieni ya ukana engeba ngasina madhamana bora paroni aibu kweja kwa bidiwa juho warengeza avione ze loteli wende wapaye ngono haina katusama ngabwe elegance wakatondo bahanu ngabwe ila namna uvaya uchibalia apparence aptitude kene capacité namna uchibalia shabeti na batan utongeza na kafiri na pede mum Kameruni hende nguri posheo asibabu ya ukana kabajabuha dictatoire au crimineli la jibo mparo wahe Firauna mkameruni uparo Paul Biya ekati ya zali mtuwa ya lamnati ya tongezenti hatu ya tafanyiwa ingaza lika agenda hula ya jibo mparo wahe emarais walule mengoni azalide ya henda olange ya bonga sina mahamengo na mengo mwone Kameruni le kafu ne batani ne maja la mbaba ula bala kajahunda mundu ekati ya zali itongezenti hatu ende itafanyiwa ne mnapede mkameruni wola baki ubula ndondo chiwende babanu enti yaho dawene mndu mshaha nganyima implike haruma afera idonziro haukaka mjaka urenga dhahabu mje mri yauni shamrende haukana himabo bo pasweri ye komori nende hama pasweri ya dhahabu hibwa ona bange na mapesa alafu owenyi dhahabu wahibi wa yobushini wakamba we mndu wado husaidia yao zingara bobosha no wandu warejeza lelo waona ayi wanwe ira magari msaidi ya ori defanya makarutsuo na banede urangamizo kunguni uma mndu yotso kozungoni wabushi waono na mmabenyi mndu shibushi ya ukananyide mwabaga msaidi yao azalitsuo akaurenge dhahabu ya hanyu na ine mndu msha yerenga nezemali ozibe ha Dubai warenga unike banu iki ama inu zinu yebe na mafenesi ili yabeho mahala kadha izo ndizo bokodo za chiri abange watukufu namtulilie bangar jo wanando ti hale kama wabenzi
o Mwenyezi Mungu ngeradhi ni bwana ni wanao masara mbavi Mwenyezi Mungu ngeradhi ni bwana ni wanao o dada hangu o anasho hangu o anama wanzani o wajomba hangu mawatwania ikayonga mifieri bwana wajua sababu de bwana waja waziri mzamani yangu hakomori yakahuja ngabo wandu waili au wararu walu paribana ngabo mndu wazali yao waju hahe mwana mshwa hangu madam Moriba madam Moriba kabla ene mndu mahahe basi wanipara nede na ele babu de mwana mshwa hangu mbu ya jombarikisha mhifadhi daini wana shwa hangu ontipia no wana shwa hatu bien sûr bahite de na ele hebala e waziri wajao utendene komide mwana shewa Fatima madam Moriba na wahifadhi wanti ngam do balane de na prepa hata tutavala hatunjia chao wenda yezi muna ulibendo na mnara tafanyi wanti la bale na mnari tsowone ama rarendo ama baindi tsona manara basi ça m'a fait vraiment plaisir oui ni baba la mdona mnaye ngeli shukuru yao waqul ya'malu namduha bana urenda fasayara Allahu amalakum yezi mgungu jona izo mrendao wa rasulahu ni ndume hahi wal mu'minuna ni maisilamu wa kweli wasaturaduna ngamjuli wazo ila alimi alghaibi washahada basi bona wana mada wanu jo wana mndu mbaba boma mbona ulibento abo mzee ujipoza ngombambao ekati unafiki mtojojo udaze njajo shamra la pizete ne kento zime ba continue ni walale nede na buwe jeze mbuzi sidungo wala la nede na kaze ukana ampulu au na kaze dina la ukana udo ndo njia wala notunjieza ambao basi kabati ya joparo John Lapisa shanga mi prend lapiziwa na hurawa na haina ndo njo kanza nifanyiliwa na ukatifiwa ni wanduani njajua na sakomori shantina urejaru mwe bwana yenu aboketi parisiwa homshanani eketi parisiwa na mwele mafanya ezainga bono ngomi iyo ntina ukubali mtu yaifanyie haina mtu rimano naye tina ukubali mwanadamu wahida ula haki yende afanye foto la twabiyambi la mndu wa azali au wauri wanonao iyo mintiradhi na iyo ti haki au kabunga deturizeo o anahatu ekaonde urenge foto ti ono andu wenje wafanye mafoto yao njajibiyo utirenge foto la azali onde ukaze hawazi ya mrumshe ubwe pasku ya bongo deturizeo anawashe monti go deturizeo anahaho utirenge foto onde wakaze azali mabele izo kazi rendo utirenge foto umkaza ukanange mshanani iyo ti haki iyo ngabwandu wajujwa ungua wafanye ndugu amadiso iyo ti haki arumosi la mahatu shamduna harazembi ya amrishe njema iyo de namna rambilwa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar na amrishe njema muharazembi izo ndizo rambarambe shaho kamria do partage mafoto hamada yao ngabo usiku waja mafoto hamada yao ya kazala vazo asilipo ila wali kazo republiki wallahi ntorenga mkasi ya butili tondo watamba no ntidera jara waswiti wanunga boduluma ngari wanuna dhuluma shaho mafoto na mnainu yoti haki ngambe urisala ya mwiso nambe ukana mwananyasi haina mdulo karibu na mwananyasi nakim wanunga bondu nji walona twabianziro shangwa jisitirio ekeri jari banafasi ekamru haumbishiha mwanamme ngena mabele hama mwanamshi haungena nyile hama mwanamshi haungena comportement na mnarungo hama mwanamshi ngabo bandi ya ara ya ukana nge alezi haku hau hamia haku nge tropanche ukaweyala wake mwanamshi ya wandu angalia ngabo bandi wanisa ukana mrufanya amali ya mrufanya operation ya vewa opande boko ngujihisi ukana we mrumshi haku shekanga mwanamme watimieze na neze ndongo kabati chango chanza ufanye ambethera kwa mulutu yobidi mdo ulo yafe yabole loika wana washe ngwanzo jirende wanaume wajirende wana washe afera ya kwa mulutu ngabo mndu yajivenu waka kwa minga mfanye na njukanza nifanye nsuri ambamru engena kimu haka mwana mshe keja lazimu yafanye na mnaila kujwambabo yakaye mwanamme shami mifahari ngamhisi ya ukana ngena upande mwinjibu ikayao nguo wakindushi abonyi wadzati na nywana washe
mndungu fanya namna hilo mdo partage neze video hizo awe fasira bwa injo kanza fanya nafanya mdo ba mena kimwa fanya kaja ulo ende ba fanya kaja fa aweza bari mtu kanza mjie mimi abonga mbuli yao twabia nziro neze twabia nziro hizo zotongeze kaumu yangamia zotongeza iqaumu yangamiziwa وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا حيث وتكفوا namkiradhi ekenga bo mrunda siareleha jimana she watu mndu yatirangeze video zila nyi wazazi na nyi wababa mndu partage ze video za mwanamume anzo jirende mwanamshe au mwanamshe anzo jirende mwanamume yoti haki hakabunge juko kutongeza haina mndu ambe izinzo ukire zabari wandu wajibenwe rambo dhahara alfasadu fil barri wal bahr eze twabia bizibenu ala kulli hali mndu jo upara ka ndini jawa ka wazi afanya nongo iyoke jajo na banongo sha garijo wonano hamnyezi Mungu ujo kanza kaze mndunda bobure ekale longo anzo uni kwamba hindu ni azali enda ya hunike eka ho promete wandongo enda ya hunike shefa sirokana ngamjwe enda navunze mndu wola ngamjo mpashe ngamjo mbaye hanyo na mtahizindo ati timwambia nukana kenga mwanza unti abeza heze malizi hibwa au firaji au rohitwa neze twabia bizo e solution do kabuba uni ulwanife ngabo ripuli ya majini ngabo ripuli ya mazetwani ngabo wapa mruki شامينا كاتنا جو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقي نفسي هل دينا لم يزمغم جزنغو من كل شر ومن كل عين ومن كل حاسد ومن كل حاقد ومن كل ماكر ومن كل كائد بسم الله أرقي نفسي والله يحفظني والله يسترني والله يعافيني والله يكرمني والله يزوبيا ميتوكا جموزي وomba توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم من أراد بي خيرا فأجر الخير ومن أراد بي شرا فاشغله في نفسه Wenge si swali rakambi ilitsombo Mwenyezi Mungu hanibenulia ewe ndo bia fanyize twabia zinu ewe ndo bia puo wandu wanu ewe ndo bia wanzu yafanyize ngo zinu wallahi ntozijwa leo pia na banuti yatira mwa video tiona video shanja inja ile ngana jitunta shanto chatamba banunga wandu jao ngabo wandu wabada ngabo wandu jao hata tsoye mwana ma negociateur wallahi yede anambia wallahi alazim unumsohafu bwa komori mina udhu wallahi alazim negociateur ili anabi okananga kwa wandu wa mpara anzo ili afanye video yambe wonda ami na mwede makupe mfanye jawazali aina ngabo wandu wajofikiri bala wala azali de akazi wa hawazi ya mndumshenga wandu wajofikiri ekemfanye hazindo Photo Express au Photoshop au PowerPoint je sais pas amadizo rizisomo yoke na uambia mtu habari mimi sina unatembo na inu paka daula ya haki